ब्यूटी पार्लर्स दुल्हनों का उरूसी मेकअप कुछ ऐसे पुरस्कार और तयशुदा टेक्निक और फार्मूले के मुताबिक करते हैं कि सब दुल्हनों की सूरत बखुदा बिल्कुल एक जैसी लगती है। मेरा ये तासुर यकीन की हद तक पहुंच गया है कि अगर लव मैरिज तक की 20 ऐसी मेकअप शुदा दुल्हनों को एक कमरे में बिठा दिया जाए तो कोई दूल्हा अपनी मुताल्लिका दुल्हन को न पहचान पाएगा और किसी और की दुल्हन को हमरा ले जाएगा एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मैं बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ कि जिस तकरीब में डिनर हो और उसके बाद सरखेल मिजाह निगारान हज़रत अनवर मसूद का कलाम ज़राफ़त निज़ाम वहाँ हर दो लज्जतों से पहले मेहमान खुसूसी का तकरीर करना नस्र में गोया अपनी बेइज्जती ख़राब कराने की बाइज्जत सूरत है। ये तो ऐसा ही है कि मैं अपने दोस्तों को मदऊद करके ऐलान करूं कि कुछ देर बाद स्वीट डिश यानी कुल्फ़ी, सूफले और शाही टुकड़े पेश होंगे, लेकिन इन सब से पहले आप गंडेरियां खाइए। मैंने और ये भी कहूँ कि मैंने गन्ना दस्ते खास से बड़े खुलूस से छीला है। हजरात, जिस तकरीब में डिनर और शायरी बिलखुसूस आला तरीन मंजूम मिजाह मोहल्ला का एहतमाम हो, वहाँ किसी नस्र निगार का तूती बोलना तो दरकिनार, चोंच खोलना भी बदमज़ाकी होगी। हाजिरीन डिनर और शेर व सुखन के बजा तौर पर मुंतज़िर रहेंगे और गालिबन हैं इस वक्त भी। मेरी नस्र को तो इस वक्त वही हैसियत है जो इश्तहारात में आजकल वक्फे वाली गोली की बताई जाती है। आज से 3 बरस पहले ह्यूस्टन में मुझे मदऊ किया गया था ऐसी तकरीब के लिए, तो वहाँ के जो मुंतज़िमीन थे उन्होंने ह्यूस्टन के बहुत ही बड़े पाकिस्तानी ताजिर से स्पॉन्सरशिप के लिए कहा, हालांकि उसमें टिकट भी लगा हुआ था $20 का। तो उस ताजिर ने, पाकिस्तानी ताजिर ने पूछा कि ये मुश्ताक अहमद यूसुफी क्या करते हैं, तो वो चकराए, कहने लगे करते तो कुछ नहीं, लिखते हैं। तो उसने ये पूछा कि क्या लिखते हैं, तो उसने कहा ये हंसी दिल लगी की बातें। तो कहने लगा क्या मोइन अख्तर से भी बेहतर हैं? तो वो सब झेप गए और उन सेठ साहब ने न सिर्फ ये कि स्पॉन्सरशिप्स न की, बल्कि वो $15-20 का टिकट भी नहीं खरीदा। अब मैं आपको अपने मज़ामीन और तकरीरों से चंद इक़्तिबासात सुनाने की इजाज़त चाहता हूँ। कुछ मतबूआ हैं, कुछ गैर मतबूआ और कुछ शायद ना मतबू। कुछ सुने हुए, कुछ अनसुने, कुछ सुनी अनसुनी कर देने के लायक, कुछ नाकाबिल नशरो इशात मगर लायक समात, गीबत और स्कैंडल की तरह। जो हिस्से आप पहले समात फरमा चुके हैं उन्हें भी फ़कीर का तोहफ़े कंदे मुकर्रर जानकर खंदे मुकर्रर से नवाजें। मैं यहाँ कोई 12-13 साल बाद लंदन से कराची, लंदन से इस्लामाबाद 1991 में आया
تو اس وقت جو میں نے پڑھا تھا، یعنی آج سے کوئی 13 سال پہلے، وہ پھر آپ کو سناتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کی یادداشت مجھ جیسی ہو گئی ہوگی. تو 2 پیراگراف سناتا ہوں آپ کو. اسلام آباد 12 سال بعد آیا تو صرف ایک چیز میں کوئی تبدیلی نہ پائی. PIA دوران پرواز فوائل یعنی پنی کی ٹرے میں جو بریانی نما پلاؤ اور پلاؤ نما بریانی کھلاتی ہے، اس کی نہ صرف ریسیپی اور بھبکا وہی ہے جو یادش بخیر 30-35 برس قبل تھا، بلکہ مرغی کی ایک ٹانگ بھی ابھی تک ٹرے میں اسی جگہ اور اسی ترچھے زاویے سے رکھی ہے جہاں ایئر مارشل نور خان دستے خاص سے رکھ گئے تھے. ذرا غور سے دیکھیں تو کھلے گا کہ سچ بھی ہم اس طرح اٹک اٹک کر بولتے ہیں گویا جھوٹ بول رہے ہیں. بری بات کو بری بات کہتے ہوئے ہماری زبان اور قلم لڑکھڑانے لگتے ہیں. چنانچہ ایک دوسرے کی تعریف و ستائش ہی میں ہمیں عافیت نظر آتی ہے. استاد ذوق کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہر قصیدے اور مدحیہ اشعار کے بعد ایک لوٹے سے خوب کلیاں کرتے تھے. ہم پر تو غسل واجب ہے. چند روز ہوئے اخبار میں یہ پڑھا کہ تصور خانم پھر اسکرین پر نمودار ہوں گی. تو ان کے بارے میں نے پہلے لکھا تھا، وہ بھی سنا دیتا ہوں. یادش بخیر آج سے کوئی 20-25 برس پہلے جب مولانا کوثر نیازی وزیر اطلاعات تھے تو پری چہرہ تصور خانم ان کا کلام ٹی وی پر پکے راگ میں گانے کی کوشش کرتی تھی. نہ کلام سمجھ میں آتا تھا نہ راگ، بس چہرہ سمجھ میں آتا تھا. پھر جب وہ ٹی وی پر اپنے مخصوص سیکسی انداز میں ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی ناک سکیڑتی تھیں تو بس جان ہی تو نکل جاتی تھی. ہمارا مطلب ہے مولانا کے کلام کی.